এই ভিডিওটা দেখো, তারপর কিছু বলছি। दीदी के ऊपर भरोसा नहीं है, दीदी के ऊपर से भरोसा उठ गया। तो किस पे भरोसा है? मोदी जी के पे भरोसा है। अभी पता चलेगा। परेशान कर दिया मोदी ने। और क्या कर ही रहे हैं, हम ही कर रहे हैं जैसे तैसे, हमें पता है ना। अपने बच्चे को पेट भर रहे हैं, पता है ना हम कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। उनने तो कह दिया। বলছি দিদি, তোমার কান্নাটা দেখে না আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না। প্রচন্ড হাসি পাচ্ছে। না মানে দিদি, এত তাড়াতাড়ি গিরগিটির মতো রং পাল্টে দিলে? সবে তো 1.5 মাস মতো হলো। এখনো অবধি ভোটের তারটাও যায়নি, তাকে এখনো- ভালোবেসে এনেছো। এখনো তো 5টা বছর বাকি দিদি, সবে খেলা শুরু। খেলাটা এখন শেষ হতে অনেক বাকি দিদি, অনেক কিছু দেখতে হবে। একটু তো ভালোবাসাটা সহ্য করো দাদা।